Bonjour, donc je vous remercie de m'avoir consulté pour vous parler de DBM et Accent et des solutions que nous avons mises en place. En fait, la société DBM a été créée au début des années 90 par M. Abdelkarim Mazouzi, qui s'est intéressé d'abord à fabriquer, assembler au Maroc des ordinateurs, donc sous la marque Accent, et ensuite il s'est attaqué à différents autres projets. Donc le début de toute la partie éducation vient de l'opération Nafida qui avait été faite par le ministère de la Fondation Mohamed VI d'enseignement, qui a mis un programme pour équiper les étudiants et les professeurs d'ordinateurs de manière à pouvoir leur permettre de suivre des cours digitalisés. Donc c'était l'opération Nafida 1. Après, nous avons eu une opération InJAS pour les étudiants du supérieur, analogue. Et après, on a mis en place une opération au Sénégal, un PC, un étudiant. Et là, la Fondation Mohamed VI a mis en place une deuxième opération Nafida pour équiper les professeurs avec une subvention. Alors, au départ, nous avons équipé l'Université du Sénégal et nous avons créé une université virtuelle au Sénégal en 2010. Ensuite, après l'opération Nafida, il a été mis en place une solution de formation à partir de ce qu'on appelle des tableaux blancs interactifs. Donc le principe du tableau blanc interactif, c'est que vous avez un tableau sur lequel le professeur déroule son cours avec des vidéos, des diapositives, etc., qui permet aux étudiants d'interagir, de télécharger le contenu des cours, de remplir des interrogations, des devoirs, des consultations. Et le professeur, pendant qu'il donne son cours, peut apporter sur le tableau des annotations, des commentaires à la main, etc. et que les étudiants peuvent récupérer sur leur tablette ou leur PC ou autre chose. Nous sommes arrivés ensuite à l'opération que nous avons vue maintenant, donc qui était expliquée là-bas, qui est My Sandbox, qui est en fait le tableau blanc interactif, mais sans Internet, autonome. Les énormes avantages du tableau blanc interactif sans Internet, c'est que, on ne dépend pas de la qualité de la connexion Internet. Donc même s'il n'y a pas d'Internet ou si on est dans un endroit, dans la campagne ou dans un petit village, excusez-moi, où il n'y a pas d'Internet, on peut quand même dérouler le programme. Ensuite, le temps de réponse est le même tout le temps. Ne dépend pas de conditions météo, de connexion de câbles, etc. Après, le démarrage est très simple parce qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton sur le côté et la solution est instantanément en place. Alors que si on a les anciens modèles, il faut allumer le vidéoprojecteur, mettre en place les câbles HDMI s'il y en a, enfin, ça prend tout un temps, etc. Et une grosse partie du temps de cours est pris par la mise en place de la solution. Donc ici, c'est instantané, c'est interactif et les professeurs et les élèves peuvent parler ensemble. À partir du moment où on a fait ça, on s'est dit, bon, ça peut aussi servir aux sociétés, ça peut servir dans les hôtels pour les salles pour les séminaires. Mais bon, pour un séminaire, ça c'est peut-être un peu trop petit. Donc c'est au tableau d'affichage intérieur et extérieur que vous pouvez voir à droite et là en haut et qui en fait permettent d'avoir des affichages qui ne soient pas interactifs pour reproduire une présentation de la société de loin ou une présentation de programme, etc. Et après, on s'est dit, bon, mais ça c'est bien, mais par contre, on peut aussi avoir besoin d'interaction avec les gens qui regardent. Et donc, on a fait des totems que vous avez pu voir avant, qui sont interactifs, c'est-à-dire qu'on peut par exemple mettre le programme des séminaires de la journée, ça c'est une chose. On peut faire comme chez McDonald's, les menus, et donc la personne peut choisir son menu, rajouter, etc. On peut consulter des formations, des notes, des nouveaux produits, télécharger des catalogues, aller voir les détails qui nous intéressent sur un totem, ce qu'on ne peut pas faire avec les tableaux d'affichage. Et ça c'est en gros ce que la société a fait.
Donc nous sommes focalisés sur tout ce qui est formation, enseignement et diffusion de l'information digitale. Donc tous les totems, tous les affichages intérieurs, extérieurs et dynamiques, et d'où surtout My Sandbox. Alors pour compléter le tout, il y a des sociétés qui n'ont peut-être pas envie ou qui n'ont peut-être pas les budgets pour investir dans un tableau blanc interactif qui coûte quand même un peu d'argent ou qui n'ont pas assez d'élèves pour l'amortir. À ce moment-là, on a signé un partenariat avec Maroc Télécom. Donc on a installé dans les data centers de Maroc Télécom nos serveurs et notre solution, ce qui fait que les gens peuvent par Internet avoir des solutions de formation qu'ils peuvent diffuser par exemple à leurs ouvriers, leurs employés. Le gros avantage, c'est que pour une société qui a beaucoup d'employés, l'employé peut suivre la formation chez lui, en déplacement. On n'est pas obligé de monopoliser tout le monde dans la salle, mais on peut quand même former tous les ans et s'assurer qu'ils ont tous suivi la formation et qu'ils ont tous réussi les questionnaires et qu'ils sont donc aptes à remplir leur mission de manière correcte en respectant les règles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum, معكم والد معزوزي vice-président ديال الشركه ديال دي بي ام، هي شركه 100% مغربيه. اليوم راه في جي تك في مراكش، دونك اول مره غادي يدير ان ايفينمون انترناسيونال في المغرب والحمد لله. حنا الشركه مغربيه اللي تديفلوبي سوليوشن ديال التعليم في التكنولوجيا، عندنا 30 سنه ديال لي كومبيتونس والاكسبيريونس في لي سوليوشن ديال الاي ليرنينغ. اليوم جينا باش نبريزونتيو لا سوليوشن الاخرى اللي هي ماي ساند بوكس. هي ماي ساند بوكس هي واحد لا سوليوشن اللي تتعاون الشباب في المغرب وفي لافريك اللي ما عندوش الانترنت وبعيد على المدينات الكبار، اللي يتعاونوا يقراو في دي بلاتفورم دو ديرنيير جينيراسيون. والحمد لله aujourd'hui عندنا دي سوليوشن من 2012 درنا دي بروجي في لافريك وفي المغرب اللي كتعاون الشباب اليوم يستافدوا بالديجيتال، كيفاش غدا غادي يخدموا بالديجيتال، كيفاش يكون عندهم لي كومبيتونس الواعرين ان شاء الله باش نحجعوا في لي بروجي ديالهم وفي الدومين بروفيسيونيل. الحاجه الوحيده اللي بغينا نتكلموا على في هذا ليفينمون اللي هي aujourd'hui التكنولوجيا راه كتزاد بواحد السرعه، راه الكوفيد راه على بعيد والكوفيد راه على البارح، ولكن شنو استفدنا بالكوفيد؟ استفدنا بان aujourd'hui لا تكنولوجيا خاصها تجوج مع داك الشيء ديال التعليم، ما نبقاوش في واحد الموديل اللي هو تراديسيونيل ونولي واحد الموديل مودرن اللي هو تعطي اي وقت اي بلاصه الدري يقرا، يكون عنده لي زاكسي ديالو لي بلاتفورم لي كو، ويكون الاستاذ ماشي تشرح للدري والدري غير يستافد، يولي انترفاس ما بين كولابوراسيون ما بين الاستاذ ونسالوا على الاستاذ ونعاونوا الشباب غدا باش يكون عندهم كاع لي كومبيتونس نيسيسير باش يديروا لي بروجي ديالهم. دي بي ام اللي هي معروفه على لا مارك اكسنت تدير دو ماتيريال انفورماتيك، تدير دي سمارت بورد وتدير aujourd'hui دي سوليوشن ديجيتال في لا فورماسيون. الحمد لله درنا دي بروجي مع لونيفرسيتي حسن 2 19 المدرسات، حتى 19 يونيفرسيتي اللي aujourd'hui تيقراو بلي سوليوشن ديالنا، 150,000 تلاميذ و 2500 استاذ اليوم اللي تفورماو مع لا سوسيتي دي بي ام باش بنا aujourd'hui دي كور ماروكان فاليدي بار لو غوفرنمون اللي ان شاء الله الحمد لله غتخلي هاد لا نوفيل جينيراسيون اللي حنا كنسميوها لا جينيراسيون زاد هي اللي غادي تبني المغرب ديال غدا. وشكرا. مرحبا بكم. دوك غادي نوريكم ان كور ان اكزومبل ديال ان كور اللي تدير aujourd'hui مع لا سوليوشن ديال لا ساند بوكس ديال اكسنت. دونك كيما تشوفوا دابا لو كور هنايا سميتو لا سورتي géologique. Donc, la sortie géologique, غادي نشوفوا la présentation ديال le cours. Donc, شنو هما فيهم les fichiers, les activités ديال l'élève, donc la cartographie, la topographie, activité الثانية ديال l'élève, هادشي اللي غادي يتعلم pendant un mois les sessions ديالو مع الأستاذ en ligne في la plateforme ديال la My Sandbox. Exemple, كاينين des vidéos, كاينين des supports كيتحطوا كاع les fichiers فيه. Donc, il بغى الأستاذ يلونسي la vidéo كيولي عنده لو كور استاذ، دونك استاذ ما بقاش كيضيع وقته باش يلونسي لا كلاس ويدير لابيل وكلشي، كاع لي زيليف كيتسجلوا في لا بلاتفورم كيكون عندهم لو كور، استاذ ما كيبقاش غير تيعدل على لي زيليف وهما تيستافدوا، كيوليو هما حتى هما كيدخلوا لو كور كيحاولوا يفهموا، كيديروا لي زاكتيفيتي، تيديروا لي زيكزارسيس، كيعاودوا يشوفوا لا فيديو الا ما فهموش. هادشي مصوب. حنا اليوم فورمينا 2500 استاذ اللي الحمد لله aujourd'hui كيخدموا بهذوك لي سوليوشن. كاينين مثلا في لا توبوغرافي، دونك كاينين دي كور فيديو،
كاين الاوديو، وفي الاخر ديال لو كور فاش كيساليو هذوك لي سيسيون مثلا الا كان 2 سيمانات ولا 3 سيمانات اللي غادي يقراو في هذاك لو كور، في الاخر يقدروا يدخلوا ويديروا التيست ديالهم، ومن بعد كيكون ليكزامان والسؤال اللي كانوا في لو كور. دونك كتخفف على الاستاذ وكتخلي الدري كيتعلم كيدير لوطو فورماسيون. دونك هو تيتبع لو كور مع الاستاذ وراسو عنده حتى هو في الدار ولا في المدرسه تيحاول يعاود يشوف يدير لي زيكزارسيس يحاول يفهم بواحد الشكل اللي هي كيتعلم و او ميم طون كيبارتيسيبي مع الاستاذ في لو كور ديالو في التعليم ديالو. دونك فوالا الامتحان اللي غادي يدوز في هذا لو كور في الاخر ديال السيسيون ديال الجيومتري. كنشكركم، شكرا.